Welcome, welcome. Namaskar, bienvenidos, bienvenidos, We are so happy bienvenidos. that you have chosen to join Estamos felices de que has escogido juntarnos a nosotros African en este reality, curso sobre tools to change the realidad de África y las herramientas para cambiar el August mundo. 11th. It's Pero continuing empezó el 11 de agosto October 8th. y vamos hasta el 8 de There's a octubre. total of 28 Hay 28 clases en total, 25 grandes intelectuales. Las clases van a estar grabadas y colocadas en YouTube. Los discursos están organizados, todo esto está organizado por el Samás de África, Amandla, y el grupo de investigación de Prado. Puedes escuchar estas clases en inglés, francés, portugués o español, gracias a los traductores voluntarios dedicados. Clicando en el globo a la parte de abajo, donde pone la lengua, puedes escuchar en la lengua que lo desees. 140 personas han registrado de 12 países de África y de 21 otros países del resto del mundo. Los 25 conferencistas de este curso vienen de varios países de África y de varios países del mundo. La clase de hoy, la clase número 11, se llama Entrenamiento de Sadvipras, liderazgo de Sadvipras. ¿Cómo hacernos a nosotros y convertir a otros en líderes espirituales sociales? Nuestro palestrante es Dada Madhuvidyananda. Con 19 años, Dada se dedicó su vida a la realización de una verdad más elevada y el bienestar de todos. Se hizo un monje, Adhananda Marga, y un profesor espiritual. Y desde entonces, Dada ha enseñado meditación a miles de personas en muchos países, en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Grecia, Croacia, Eslovenia, Albania, India e Israel. Dada ayuda a las personas a realizar su verdadero ser y haciendo eso los ayuda a superar los desafíos y los obstáculos. Y enseña a personas cómo encontrar una vida más placentera. Él que publicó un libro, Los 7 secretos del éxito, cómo llevar una vida más realizada. Humanistic World Movement and Political Party in 2013. He leads the party, which today has over 600 members in Germany. Él lideró un partido en Alemania. In 2013, Dada founded the Spiritual Center and then the Ashram in southern Germany, where he currently lives and teaches. Fundó un movimiento en Alemania donde vive ahora. Dada, muy bien. Puedes comenzar. Yes. Namaskar. Namaskar, dear brothers and sisters. Namaskar, queridas hermanas y hermanos. I'm viewing myself, gallery view. Yes. So again, namaskar. Entonces, namaskar. And thank you so much for being gracias, here. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a los organizadores, Dada Maheshwarananda, Gurubati y todos los que están organizadores que hicieron, están haciendo este evento posible. Me siento honorado por ser parte de este curso. Y sí, hoy Hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos despertar nosotros mismos y a otros, a los demás. Cómo podemos tornarnos
nosotros y a think that Sadvipras y cómo hacer a otros everyone of you, or Sadvipras. almost everyone, has heard the term. Aunque ya todos muchos creo que habéis hablado del término, vamos a hablar un poco también sobre qué es ser Sadvipra, pero la idea es cómo nosotros hacernos unos líderes sociales y espirituales y cómo hacer a As otros Dada también. Maheshwarananda said, I'm Como dijo from Dada 24/7 Maheshwarananda, Germany. I live yo here in vengo an ashram, Ananda Ashram. en el sur So de it's a Alemania, training vivo en un center. I ashram live de here with Anandamarga LFT y brothers, es un entrenamiento de Alvaro from LFTs. Portugal and Amrikesha from Germany, who are working here as full-time volunteers, LFTs. Tenemos It's an ahí honor, algunos brothers. LFTs que trabajan a tiempo And so we do completo. LFT training here, we do Y aquí Sadvipra hacemos training. And this is entrenamiento also de the Sadvipra. birthplace of our political Y también es el punto de un partido político prautista que hemos creado en Alemania 2013. desde And from 2013. here we also publish Y de our aquí daily también Proud publicamos online magazine. Every un day we are diario de publishing Proud, an todos los online días. magazine, Publicamos article un every diario online online to promote para the promover philosophy la that filosofía is behind, that is que está detrás doing what we are going to talk and de lo learn que vamos a today. hablar ahora, es lo que vamos a hablar ahora. Yeah, and with that comes that we have organized a Sadvipra school. Entonces So hemos where we organizado una give escuela de classes and Sadvipra, seminars and donde damos trainings clases, and seminarios, leadership entrenamientos. People come here and also Las personas vienen aquí y these también are the things that we are en doing. internet, online. And Estas son las cosas let's que yo hago start. y bueno, vamos a empezar. How can we make ¿Cómo ourselves and others podemos Sadvipras? So first of all, hacernos Sadvipras? what Primero is de a todo, Sadvipra? ¿qué es un Sadvipra? What is a Sadvipra? ¿Qué es un A Sadvipra? Sadvipra is in 2-3 words En 2 o 3 a palabras, spiritual es social leader. un líder social y The espiritual. Sanskrit El término Sadvipra sánscrito, was Sadvipra, coined by fue Sri creado por P.R. Sri Sarkar, P.R. Sarkar o Sri we Anandamurti, also call Baba, a quien nosotros because también he's a llamamos spiritual master, Baba. and he's also Él es the un maestro founder espiritual, of the pero también es el social fundador economic de theory la Proud teoría Socialism. económica y social de Proud. So he coined that term, Él creó ese término, Sadvipra. Sadvipra. When I refer to him now, Cuando me refiero a I él will take ahora, the liberty to voy a call tomar la him libertad Baba, de because llamarle Baba Baba, means father, porque beloved Baba father, significa padre, querido padre, dearest one. el más He querido, is my spiritual teacher. y es He is my mi spiritual maestro master. espiritual. I think for many or most of us Y here creo que in para this la Zoom mayoría de aquí en este curso, si no he todo, is pues a spiritual master. es nuestro And maestro so I espiritual. always refer to Entonces him voy a referir as a él Baba. So I como will talk Baba. about Sri Anandamurti, Cuando me hable de Prabhupada Sisi Anandamurti Sarkar, o Prabharanya and Sarkar, use his pero voy a usar ese término, name that we as his disciples porque use, and como that is sus Baba. discípulos es el término que usamos para referirnos So, a él. what does the term mean? Entonces, ¿qué es ese término? What ¿Qué is significa a ese Sadvipra? término? ¿Qué es un So Sadvipra? Sadvipra is someone who is Un Sadvipra es alguien imbued with cosmic que está ideation, embebido, tiene una who is ideación cósmica, established que está in establecido morality, en moralidad and who works y que trabaja for humanity in a por la committed humanidad way, de una manera who comprometida, struggles, who fights for justice, que lucha fights por la for justicia, humanity, lucha por la fights humanidad, against lucha injustice, against contra la immorality. injusticia, contra la That inmoralidad. is, in short, a Sadvipra. Eso en pocas palabras So it es un is a Sadvipra. spiritual, social Entonces es leader. un líder espiritual y social. We will talk more about Vamos a these hablar más de qualities a little sus later. cualidades más adelante. So then the question comes, Entonces la cuestión llega. who is a Sadvipra? Who ¿Quién in es? history ¿Quién can es un we Sadvipra? say, ¿Quién en la yeah, historia there humana is a podemos Sadvipra? decir que, So ese there fue have un been a Sadvipra? few Sadvipras in Ha the habido history of pocos humanity. Sadvipras en la historia de la I humanidad. would like to take the example Yo me of gustaría tomar el a ejemplo master Sadvipra, de un and gran that is Baba Sadvipra, himself.
y es Baba mismo. was a Mahasatvipra. That means Baba fue un in Mahasatvipra, sí, he un was gran the Satvipra. creator Él of fue el creador de Sattvipras. Satvipras. And so as such, he was also a Entonces, como Sattvipra. eso también, claro, era un Satvipra. So when I look for examples Entonces, cuando of miro, por who is a ejemplos Sattvipra, de quién es I will look Satvipra, at Sri Sri Anandamurti. miro I a look at Sisyanandamurti, Baba miro and a his Baba life, y su vida, his way of living, su his manera way de of vivir, su working in manera de society, trabajar por his la sociedad, spiritual personality, su and personalidad then espiritual. I can take an example of Y who a Sattvipra is. entonces así puedo tirar And we un will ejemplo come de to quién. his life a little bit later also when we Y talk más about adelante hablemos un poco más specific sobre su vida, cuando characteristics hablamos of de a algunas Sattvipra. características específicas de un Satvipra. So it is important to define Es that a importante Sattvipra has definir que un three Satvipra tiene necessary tres characteristics. características It's like necesarias. what makes a Sattvipra Es lo are que these hace. three Lo que hace un characteristics. Satvipra son estas Without tres any of these características. three characteristics, Sin alguna de it estas, cannot be called a no puede Sattvipra. ser llamado un Satvipra. So the first La primera characteristic característica of a Sattvipra de un Satvipra is that he or she es que él o is ella es, devoted es to the Supreme Consciousness. devoto de la conciencia That suprema. is the first characteristic Esa es la of a primera Sattvipra. característica de un He or Satvipra. she must be Él o ella devoted debe to the ser Supreme Consciousness. That is the life of a dedicado a la conciencia. Sattvipra. Ese That es is el the propósito, goal esa of es a la meta Sattvipra's life. de un Satvipra, de la vida de un Sattvipa is Satvipra. not identified El with Satvipra no any se identifica con small class or ninguna group. clase His particular o purpose grupo. or her Su purpose is not propósito money, no es prestige, dinero, power. prestigio, poder. These are in the end meaningless to a Estos son Sattvipa. A insignificantes para un Sattvipa is Satvipra. devoted to Un the Satvipra Supreme está Truth, dedicado to the a la Supreme verdad Consciousness. suprema, a la conciencia This is the suprema. first Esa es necessary la quality primera of a característica. Sattvipa. And the second quality Y la segunda is that a Sattvipra is established in es an que ethical conduct. está establecido A en una Sattvipra conducta must have ética. a Un matured Satvipra debe tener ethical personality. una personalidad madura, Established. ética, establecido. That means the person Eso is significa que la persona reliable. es The person is confiable, consistent es in consistente his or her en su behavior. The comportamiento. person is La persona incorruptible. es incorruptible. These are not small aspects, Estos no son of aspectos morality, pequeños de moralidad, but they need to be there in a Sattvipra. pero deben estar en un Satvipra. And the third characteristic that a Sattvipra Y la must tercera have is característica that que it debe must tener un be Satvipra engaged es que debe estar in involucrado, comprometido, for the betterment of society. trabajar por el Must take a bienestar, por mejorar la responsibility, sociedad, debe tomar la responsabilidad, must do a public debe service, hacer a un servicio commitment. público, un compromiso. A Sattvipra must be present in the El Satvipra society debe estar to presente en la show sociedad y mostrar responsibility, show leadership. responsabilidad, mostrar These liderazgo. are the three absolutely necessary Estas son las tres qualities of a Sattvipra. cualidades absolutamente necesarias para ser un So Satvipra. if any of these qualities is missing, Si alguna de estas then cualidades this wonderful falta, person puede ser una might persona be a great maravillosa, saint, puede might ser un be gran a santo, puede yogi ser un living in the yogi, ashram, un really good spiritual arran, practices, hacer maybe buenas feeding the people puede alimentar a and las doing personas, good hacer un gran servicio to the social plants and everything and the o a las animals in the plantas, ashram. a las plantas o los But animales, that is not enough for a Sattvipra. pero no es It's a suficiente para un wonderful Satvipra. person, is a spiritual Puede, person. una But persona Sattvipra maravillosa, is vale, puede something ser, more. pero A Sattvipra un goes Satvipra es out algo in más. society and Va takes fuera, sale a la commitment, sociedad y se compromete, responsibility toma to responsabilidad improve para mejorar the lives las vidas of the people. de las personas. These are the three
Estas son las tres characteristics that make características up a Satvipra. This is the que dharma of a crean. Satvipra. Este es el Dharma de un Satvipra. And so, to develop Entonces, para these three desarrollar estas characteristics, tres they need to be características, developed. tienen que ser desarrolladas. Sattvipras Los Savipras engage in four kinds se of involucran activities. en todos los tipos de actividades. Every Sattvipra engages in these four main kinds of activities. Todos Every Savipra Sattvipra se has involucran en todo her tipo de or his actividades. own work, own field of work, which is different from person to person. But these La manera de general trabajar puede ser activities diferente en cada are also actividad, cada enriching. persona, pero hay unas What are the actividades, four activities? hay cuatro What's the actividades first one? que, The se first que activity realiza, of a Satvipra? que Well, let's realizamos look a at the Vipra. first characteristic. Entonces vamos a mirar la Devoted primera to the Supreme característica. Consciousness, Está dedicado Paramapurusha. a la conciencia suprema, Paramapurusa. So in order to keep Entonces, this devotion, to be para mantener devoted esa to him, devoción, para it ser needs un to devoto, ¿qué think quiere decir? about Paramapurusha, Significa to que meditate piensa on en Paramapurusa, to love the Supreme que Consciousness ama la more conciencia than suprema anything else. más que And cualquiera, that is que being cualquier otra done cosa. in a very Y practical eso way se hace de una manera through muy práctica spiritual a través practices. de las A prácticas Satvipra espirituales. Entonces, un must Savipra do debe spiritual hacer, practices realizar every prácticas day. espirituales How cada can a día. person claim ¿Cómo una to be persona puede devoted to decir que es something devoto when a he algo or she doesn't si, spend at least si some no pasa time algún every tiempo day cada día to think about, para pensar, to care for para cuidar that which a person is devoted to? eso, aquello a lo que esta So if persona we es are devota? devoted to the Entonces, Supreme si Consciousness, somos devotos naturally we dedicados a think la about the conciencia Supreme suprema, Consciousness. necesariamente We love the pensamos en Supreme la conciencia Consciousness. We suprema, serve the amamos a la Supreme conciencia, Consciousness. servimos a la conciencia And suprema. by doing that, Y we haciendo practice esto, meditation. practicamos Meditation meditación. is a systematic practice Meditación es una práctica to sistemática concentrate, para to concentrarnos, permeate para on the idear Supreme Consciousness. en la So conciencia every suprema. Satvipra practices spiritual practices. Entonces, todo Savipara hace realizar prácticas espirituales, meditación. Yeah, even Baba was a Mahasatvipra. Who Baba was, fue un Maha we Satvipra. could say, like an enlightened person. Podemos decir que fue una To persona show an iluminada, example, pero para mostrar un he ejemplo, practiced él meditation every practicaba meditación cada every día, day, invariably. And invariablemente, advised his disciples y aconsejaba a to sus practice discípulos a que meditation twice a practicaran day. meditación 2 veces al día, So todos los that is the días. first Entonces, es la activity primera of a Satvipra, actividad de un to Satvipra, practice daily meditation, practicar practice daily meditación spiritual practices. diariamente, hacer prácticas espirituales diariamente. So then, the second quality flows out of the first one. La segunda Needs to be actividad surge de la primera, developed and cultivated separately. And that aunque se cultiva separadamente. a Satvipra practices, performs Como el práctica ethical practica conduct, una not just conducta knows ética, about morality, no solamente is committed to morality. conoce moralidad, está It shows up comprometido in con the la daily moralidad, life. muestra en It su shows up día a diaria, in how a Satvipra eats, muestra en cómo in how a come, Satvipra talks, cómo what habla, occupation a Satvipra is following, qué what are the ocupación Satvipras se doing. dedica, qué es lo It que shows hace, in all these activities. se muestra en todas sus actividades. In the yogic practices we En las have prácticas de yoga tenemos 10 yogic te- practices of te- Japa tenemos, and Niyama. tenemos las 10 prácticas de Yama y Niyama. Basically, Básicamente, practice para not harming other practicar beings no hacer unnecessarily. daño a otros So in the seres way vivos it innecesariamente. is Entonces, la manera que reflected, our que ethical come conduct is reflected. se refleja esa conducta And ética truthfulness, y una to sinceridad, not lie, to no not tell the mentir, lie. nunca These decir things una are being mentira. practiced Estas by a son Satvipra. practicadas As por I un said before, Satvipra a Satvipra is established in y, that. como decía It's a antes, matter está of practice and establecido. developing, Es but una a manera de Satvipra needs to practicar, be desarrollar, established, needs to be reliable.
No solo practicarlo, debe ser establecido, debe ser confiable en su And Baba was moralidad. an embodiment Y Baba fue of morality. la So encarnación de la morality moralidad. also means to Y fight moralidad también against significa immorality, not to luchar close contra la one's inmoralidad, eyes no and cerrar stand los on it. ojos That is ante also la an aspect inmoralidad. of morality. Este es otro aspecto de la So we can moralidad. see in Baba an embodiment not Y como only of vemos, spirituality and spiritual Baba como el practices, compromiso, but como also su of human encarnación de la conduct espiritualidad from the beginning en su to the very conducta, end of his life. desde el principio hasta el final de su vida. So this is the second of Esta the es la segunda de las daily actividades practical activities of the prácticas sadhaka. And it que includes realiza cada día human beings Savipra. as human beings. Y esto incluye a los seres humanos. Perfect. We Como do seres make humanos no somos mistakes. perfectos, We tenemos do harm to defectos. others sometimes, A even veces physically. dañamos a otros, aún So con las what does palabras. practicing morality mean? ¿Y qué significa practicar It moralidad? includes Incluye, self-reflection, significa self-analysis. The Savipra autoanálisis. is ever ready Un to Savipra siempre reflect está his listo or her conduct, a sacrificar, to a analyze revisar su conducta, a analizarla. the behavior, the words that one has Las engaged in. palabras que And dice, if lo que one hace. finds that one has done a mistake, Si uno se da then cuenta que do not ha tenido un error, push it under the carpet. no lo You pone see, debajo de that is la one of the main alfombra. troubles Esto es with, uno de los grandes problemas with a lot of leaders, de muchos progressive líderes social leaders. progresivos y When sociales, they get líderes into sociales, power, cuando when they están en start poder maybe making some mistakes y in order cometen to algún stay in error power, para mantenerse en el so poder, many leaders they do that, y muchos they líderes lo basically hacen. don't address their mistakes. It's natural, No, it's human no, to make se, mistakes. no So tocan this a sus Satvipra errores. Una vibra practices practica self-analysis, self-reflection, autoanálisis, and then autorreflexión. out of that, when a Y de mistake esto, has happened, un error ha sido rectifies the cometido, mistake, admits the rectifica, mistake in admite the el error appropriate way, de una manera apropiada and rectifies it, y makes up for it. rectifica, hace algo para This cambiar. is an important Este aspect es un aspecto importante ethical behavior, of del being comportamiento established in ético, de estar morality, establecido en moralidad, spotless. sin So mancha. includes the Esto incluye practice of daily las prácticas reflection, de daily analysis, reflexión, análisis, daily autoanálisis diario, improvement of what is one's mejora conduct, of diaria how one de tu wants to conducta. live. So this you can see a Satvipra does a lot Te of ves que un inner work. Savipra hace mucho trabajo The more interno. inner work we do, Cuanto the más trabajo better interior we hacemos, can work mejor in podemos society, trabajar en in la the world. sociedad, The en el more mundo. we are one with our true Cuanto self, más somos which uno is con nuestro verdadero ser, unlimited benevolence, which is que tiene love, una benevolencia which is infinita, que es an amor, awakened consciousness. que es When una more we are conciencia one with despierta. that, Cuanto más the better we can estamos give despiertos, service to the world. mejor podemos servir a la sociedad. So that's why these are the first two activities, Entonces, estas daily son las activities of dos a Satvipra. actividades diarias de un Savipra. Then one part of ethical conduct, Una parte de one la part of conducta yama ética, niyama, una of the parte de yama y practical niyama, practices de las prácticas éticas in yoga, en is yoga, study. es The estudiar. third activity La of tercera every Satvipra, actividad de todo he or Savipra, she studies. estudia. We need to study. Necesitamos estudiar. Even if we want to care for plants, Aunque queramos, si queremos cuidar a las in your plantas, flat, we need to study what tiene en is su casa planta, important. tiene que saber qué esa planta If we want necesita. to serve others, Si we need queremos to servir a study los what do they demás, really need. queremos estudiar qué es lo que realmente Plants, do they necesitan need los more otros. shade, more water, Esa planta necesita más less agua, más water? sombra, más These sol, things we need to menos study in a agua. very simple Tienes que way. estudiar de una So manera simple. Satvipra, who takes Un that Savipra que responsibility, toma la responsabilidad. modern society has so many complicated problems. La sociedad tiene One needs problemas to muy study complicados. Uno in tiene que order to estudiar understand para and in entender order to offer y solutions. para ofrecer So soluciones. Satvipra is habitually
daily Entonces el engagement Vibra in tiene el study hábito with diario de estudiar cada the día, ability lo que to incluye la think habilidad rational, de pensar rational racionalmente, thinking, pensamiento to racional, develop an awakened conscience, to desarrollar una understand conciencia what is despierta, rational thinking, entender to qué be es un able to pensamiento racional, detect ser irrationality, capaz de to be able to detectar la detect falsehood. irracionalidad, It detectar is la so falsedad. necessary. Es tan Falsehood is the necesario. nominal cause of all La social falsedad problems, of all es la social causa de evils. muchos problemas So a Satvipra del must mundo. El learn Vibra how debe to think aprender things cómo through, pensar, how to think rationally, cómo pensar so that racionalmente. he or she can detect Así, falsehood, para poder which is detectar la often falsedad que a very, very menudo nicely hidden, de manera especially in modern muy sutil, leadership and in modern society. especialmente en muchos So that liderazgos. is one of the skills Esto es that una we de las learn habilidades next. This que this session aprendemos. is in a course of 3 workshops. Today is the first workshop. Then there are 2 more Esto, vamos a workshops dar in the 3 same talleres series. How to en esta become serie de cómo Satvipra. convertirnos en And so Vibra. the Esto de next hoy session es la we'll primera, talk about this, en about la primera sesión. rationalistic mentality. En la siguiente sesión How do vamos a we hablar de una develop mentalidad racional, our cómo conscience? desarrollarla, cómo How do we desarrollar una take a conciencia, conscientious stand? cómo tener una Srila postura racional. Prabhupada Baba has Raya given a Sarkar, very Baba, pragmatic, very clear nos ha dado process for that. unos He calls procesos muy awakened conscience, pragmáticos de a cómo rationalistic mentality. desarrollar una And mentalidad so a racional, Satvipra cómo desarrollar más develops conciencia. that Uno and Vibra practices desarrolla that eso every day. y practica eso And cada so día. studies. Entonces, estudiar, When you want to serve, when cuando you quieres want to servir, lead, cuando quieres you must liderar, have some knowledge. debes For tener that, algún it is conocimiento. necessary to study. Por eso es necesario So estudiar. every Satvipra is Todo engaged in study. Vibra está ocupado en estudiar. So that was the third one. Esto And es then la tercera finally, the actividad. Y fourth finalmente, activity that la every cuarta Satvipra actividad que todo engages. Vibra These debe are involucrarse. inner works, these are preparation. The Todo 4 esto son activities that preparaciones. Satvipra takes up a duty, a responsibility, Toma un a deber, una post, an office, responsabilidad. takes up a charge. I am in charge. I am Me dice, taking yo this me responsibility. I respondido con show esto, up. me You ocupo. can count Yo, on me. puedes I contar am conmigo. responsible. I Soy am reliable. responsable, I soy will show confiable. up. I will do my Voy a duty salir, me voy a for the better, mostrar para él, for the benefit, por el for the betterment beneficio, of por society. la mejora de la sociedad. That is what a Satvipra does. Eso es lo que hace un He Vibra. takes a public Toma responsibility, una responsabilidad just pública. like Baba. From the beginning of his Así organization, como Baba, desde el que he comenzó la was the organización, president. él era el presidente. He was taking the duty, the Él charge, tomaba the el deber, la responsibility of being responsabilidad president de ser el of this presidente spiritual, de social esta organization, and he organización founded many espiritual y others social. also, which Y he él was creó also muchas otras leading and organizaciones supervising. y él And las he was the supervisaba. president of Y él era Ananda el Marga presidente de from Ananda the Marga, beginning to desde the el very principio end. hasta And el he was final. showing up as Y the él president se every mostraba como day. presidente He was cada día. showing how Él mostraba one cómo performs uno realiza ideally one's idealmente social responsibility. una responsabilidad That's why I social. was saying before, when we want to look at Por eso examples cuando for queremos mirar Satvipra, ejemplos en la sociedad de esas I Vibras, like to look at yo Baba's me life gusta and mirar a la see vida de how he Baba performs y ver all these cómo él activities. realizaba todas And las one of them actividades was y una de to ellas take a era public tomar una responsibility responsabilidad and show pública up. y Show that you mostrarse, are committed. mostrar que Just está like comprometido, a physician como un who médico runs a clinic. que tiene una People clínica. depend on Las her. personas So dependen de él o de she ella. shows up. She Él has tiene que shown aparecer, up if her aparecer clinic runs. para que So funcione la Satvipra clínica. has O sea, that Vibra kind of tiene public ese tipo de commitment. compromiso público. These are the 4 Estas son las characteristics, the 4 4 activities of a actividades Satvipra. de un Vibra. That every Satvipra, whatever work Y todo they are Vibra, doing, cualquier is trabajo que esté engaged in. haciendo, realiza estas 4 actividades. Yes.
So Satvipra is a way of life. Satvipra es una manera de vida, un estilo de vida. Characteristics, and these Puede are pensar en estas quite características handful. como Yes, life is quite a handful, as we all esto es muy experience. útil. La vida es Life así. has its challenges, La vida tiene sus Life desafíos. has problems, Siempre hay life problemas, has hardships. So a tiene Satvipra dificultades. chooses Un Satvipra to escoge practice that which will help practicar him and aquello help que le others ayuda to develop a él patience. o a ella y a los demás. A Satvipra is a lifestyle of love, a Esa lifestyle of Satvipra es un devotion, estilo a de lifestyle vida of commitment. So amorosa. it becomes natural to become a Satvipra, Se to be a convierte natural el hacer su Satvipra by Satvipra. practicing these Se activities. torna natural el It becomes practicar natural. estas actividades. No, we Hace start algo by natural. practicing every day something, meditation. Tú cuando comienzas a We practicar practice algo cada día, meditation every practica day, meditación and todos by los días repeating the y activity, what happens? repitiendo las actividades, ¿qué pasa? People start smoking a Las little personas bit, que comienzan a fumar un sometimes, poco, then more regularly, then después patience, fuman más, ¿y qué pasa? Whatever Desarrollan el you hábito. do regularly, Cualquier it cosa que haces becomes a habit. regularmente se convierte en So un when we hábito. practice meditation, Nosotros cuando we practicamos practice it every day, meditación, it becomes lo a practicamos habit. todos los días, se And convierte our en un habit, hábito. when Y we ese hábito, cultivate it, when we cuando lo nurture it, cultivamos, cuando lo becomes part of our nutrimos, nature. se hace It's part parte of de our nuestra nature to naturaleza. meditate. Es parte de It nuestra becomes naturaleza part of our meditar. identity. Es nuestra We become a identidad. meditator. Nos We convertimos en become someone meditadores. for whom Somos meditation alguien is para an quien la absolute meditación es necessary. absolutamente Just like necesaria. brushing the teeth ¿Cómo every day. escobarte Every limpiarte day los we do dientes it. cada día? Lo We brush our hacemos. teeth every day. It is Nos limpiamos los necessary. dientes todos los días. Es So necesario. it becomes our nature. It becomes our Se convierte en personality. nuestra naturaleza, And ultimately it becomes our destiny. y We últimamente embody en nuestro destino. Nosotros Sattvipras, encarnamos. ultimately they Vipra últimamente embody encarna what they live for. They para embody lo the que devotion to vive. Paramapurusha. Encarna They la embody devoción por morality. Paramapurusa, la They moralidad, embody encarna necessary knowledge and they necesariamente el embody conocimiento service. necesario y el servicio. So now we have heard what the three Entonces, characteristics of ahora a ya sabemos Satvipra cuáles are, son las tres what are the características de un four main Savipra, activities of a cuáles son las Satvipra. 4 actividades principales de un Savipra, What is the sacred duty cuál es of a el Satvipra? deber sagrado de un Savipra, What is the duty that cuál es el only a deber Satvipra can que perform? solo un Savipra puede The sacred realizar. duty of a El deber Satvipra sagrado is de un Savipra when es society is in such a cuando la state sociedad that está the en un estado rulers de que los exclude gobernantes the population, excluyen a la población. then it is the sacred duty Es el of a deber sagrado de un Satvipra Savipra to become active and to protect activar the y innocent, proteger the a los righteous, inocentes, a la and gente to recta, fight y luchar against the immorality, contra la against the inmoralidad, exploitation, and to contra la move explotación, the dynamics y, of y- the y para, society y para forward. mover That is the la sacred dinámica de la duty sociedad of a hacia adelante. Satvipra. Ese es un deber Only sagrado de un Savipra. Satvipras can do Solo this task. los Savipras pueden hacer esta Baba labor. has actually said only Satvipras Baba ha can dicho save humanity. que solo los Savipras Please pueden let salvar a this la humanidad. sink into your heart. Por favor, Only entra Satvipras esto, can save humanity. que esto Humanity is in such a se crisis quede en tu corazón. that the Savipras problems deben are salvar la quite sociedad. complicated. La sociedad está They tiene need muchos problemas, spiritual personalities. They necesitan need personalidades completely espirituales, dedicated necesita spiritual personas dedicadas personalities totalmente, who have personalidades enough dedicadas competence, que tienen enough suficiente knowledge, competencia, suficiente enough conocimiento, willpower, enough suficiente courage, poder de and voluntad, enough skills coraje, to offer habilidades solutions, to para offer ofrecer leadership. soluciones, para ofrecer liderazgo. This present crisis Esta of crisis humanity, actual which de is la a humanidad, crisis of que es una existence, crisis one existencial, of the inspirations that we got una de las starting inspiraciones que tenemos the Communist Party in est- Germany
creando un partido proautista en came Alemania, from a discourse that Baba gave vino de un 1979. discurso que Baba dijo en 1979 en That was Frankfurt. an unusual discourse, brothers Un and discurso sisters. bastante poco And común. there were very unusual circumstances Y in which había Baba unas circunstancias también came poco for 2 comunes. days to Germany Baba without visa. vino, His visa had already expired. He had already been to Baba Germany. vino a Alemania 2 días sin But he visas. Su insisted he visa, wants to go and visit Germany one more time. su And visa so se había caducado y él insistió German en que quería 2 días authorities más, quería ir allowed a... him to enter even though he Y, didn't have a visa. y, It y- was y las autoridades, unusual for es una German cosa poco común, bureaucracy, le permitieron but it entrar a showed Alemania sin Baba's visa. extreme determination to Y esto come to muestra Germany one more time. la determinación And Baba at de that venir una visit, vez he más a gave Alemania. a Y entonces quite unique talk. dio una And charla how muy to única, save humanity. And there cómo he said, salvar la humanidad. humanity is Y ahí now dijo, facing an existential la, crisis. They have la many humanidad tiene crises una in the crisis history of existencial. Hay humanity. muchas crisis But now en la humanity historia de is la facing humanidad, a pero crisis esta of ahora existence. tiene una Humanity crisis has to decide existencial. whether to live La or to die. humanidad tiene que And decidir there si are morir o already vivir. signals, Y hay, Baba hay that señales signals can be de heard. moribunda. So it is the duty Es of el deber every spiritual aspirant de todo to aspirante save espiritual humanity. salvar la It humanidad. is the duty Es el of deber the Sadvipras de los to sadvipras save humanity salvar la from this humanidad existential de crisis. esta crisis And existencial. so Y por eso, I gave it a meaning that Baba said these strong words. He has said something similar a porque few weeks before in y Istanbul. Baba había But he dicho said algo en Estambul, algo, dogmas. algo The parecido dogmas of cuando estuvo en humanity Turquía. Dijo que endanger los the dogmas de la psychic humanidad han existence entrado of en humanity. en la psique de la humanidad. But to say it so Pero, pero clearly lo dijo tan that claramente we are en este facing an discurso existential que crisis, estamos enfrentando una crisis survival. existencial de supervivencia. That clearly Baba said in Frankfurt. Eso lo And dijo he Baba gave en us reasons Frankfurt. to pronounce it in Frankfurt, in ¿Y Germany. por qué lo dijo en Alemania, en And Frankfurt? so we took Entonces inspiration from that. nos And inspiramos en whatever eso we can, what can y we hacemos do lo que sea. ¿Qué to podemos hacer? contribute? Pensamos, What para part contribuir. ¿Cuál in puede ser nuestra parte creating Sadvipras, in para order for crear Sadvipras sadvipras, to para que change los society? sadvipras We need cambien la Sadvipras sociedad? in the first place. Necesitamos So how are sadvipras en Sadvipras primer being lugar. created? ¿Cómo los sadvipras Sadvipras son are being creados? created Los according sadvipras to son Baba creados de acuerdo con through Baba mental, intellectual, and a través de spiritual training. entrenamiento mental y Intellectual, intelectual and y spiritual training. entrenamiento y So that's espiritual. what we started. Esto es lo que empezamos. Our ashram Empezamos. here. Empezamos aquí un ashram, Trainings. creamos un We started Sadvipra entrenamiento trainings. un And entrenamiento then de sadvipra. how to continue the training. ¿Y How cómo to become continuar el practical. entrenamiento? ¿Cómo In ser Germany, it was práctico? quite En Alemania feasible to start a political party because es in muy the fácil end, crear un partido Sadvipras político, need to porque take al the final leadership. los And sadvipras in the tienen que tomar el Vaishya age, liderazgo. which Y we en are una era Vaesha experiencing, que estamos experimentando ahora, Sadvipras may los need to sadvipras take part and contest in tienen que elections. tomar partido en las So, elecciones. taking these guidelines from Entonces, Baba, tomando estas we directrices de started Baba, the creamos political Proutist Party un in partido Germany, político PAL, prautista. which means humanistic world. ¿Qué That significa is the meaning el of nombre that. en Alemania, And so it came, one of the mundo inspirations came humanista? from this talk of Baba. Y la idea So, vino de esa charla de the Baba. unique role of El, Sadvipras el papel único de los is sadvipras nowadays es save hoy día humanity salvar a la from humanidad existential de crisis. esa crisis And existencial. that's why, dear Y es por brothers and eso, sisters, queridos hermanas y hermanos, this may sound so far pretty eh, basic and simple to you, esto puede but sonar un listen, poco but simple to para put it into vosotros, practice pero is ponerlo en something else. práctica es If algo we do diferente. just that, Si what simplemente we hacemos talked eso, about just now, lo que hemos hablado, we solamente are eso, able to give así seremos real capaces leadership. de So I'd like crear to un liderazgo. concretize a bit Entonces more me gustaría concretar concretely algo más, how algo can concreto. you and Cómo I tú y make yo ourselves podemos Sadvipra. We have tornarnos already sadvipras. talked about it. Ya hemos hablado de eso. Let's do it very specifically. Vamos a hacer algo muy First, específico. the first Primero, activity
La primera actividad. Commit to practice your spiritual practices every day. Comprométete a hacer tus prácticas espirituales cada día sinceramente. Si ya lo haces, intensifícalo un poco más. De esta manera, desarrollas tus cualidades de Satvipra. Para los seguidores de Sisyanandamurti de Baba, Él nos ha dado unas guías de meditar invariablemente 2 veces al día. Aquellos que tienen otras lecciones, practica todas las lecciones 2 veces al día. Hazlo en tu vida. Hay muchas otras prácticas espirituales, kirtan, asanas, practicar todas tus lecciones. Esto fortalece tu fuerza de voluntad. Ahí son 4 actividades que necesitas hacer para desarrollarte. Ya tienes el deseo. Por eso estás aquí. Si estamos aquí es porque queremos el deseo de que queremos aprender cómo hacernos esas vibras. Si tenemos el deseo, tenemos la voluntad, tenemos la sabiduría que Baba nos ha dado en detalle, nos ha dado el conocimiento de cómo hacerlo, nos ha dado las lecciones de meditación, de cómo practicar meditación. Qué gracia hemos recibido de aprender la ciencia de la meditación, las prácticas espirituales. Implementalo cada día. Kirtan, asanas, todas las prácticas, todas las lecciones, Dharma Chakra, meditación regular, Panchayania. Cuanto más lo haces, cuanto más haces esto, desarrollas tus cualidades de esa vibra. Quiero ser muy pragmático. Esto es algo muy pragmático. Mira tu sadhana y hazla más sincera. Intensifícala. De esta manera te conviertes en un Satvipra. Y segundo, de cada día mira llama ni llama. Mira tu conducta. Mira, habitúate a hacer autoanálisis. Es parte del programa de Baba. Las reglas de conducta que Baba nos ha creado en Charya Charya. Qué hacer y qué no hacer. Autoanálisis. Entonces, todos los días, mira, a ver, ¿cómo he hecho hoy? En el día? ¿Cómo puedo mejorar mañana? Para cultivar de una manera práctica. Mira a llama y llama cada día. Satya, comunicación benevolente. Tal vez has dicho algo que después, tal vez esto no debería haberme expresado así. Bueno, pues reconócelo. Trabaja en tu conducta ética, en tus prácticas espirituales, en tu conducta ética. Y parte de eso, queridos hermanos y hermanos, es Swadhyaya diario. Por lo menos lees los libros espirituales. Yo cada día primero leo algo de los libros de Sisyanandamurti. ¿Qué hace eso? Eso te da conocimiento e inspiración. La primera que te alimentas en el día, que como espiritualista, debe ser meditación. La práctica al despertar por la mañana y lo primero, piensa en nuestra meta divina, el Supremo, en tu Gurú. Tenemos esa práctica para eso en Andamarga, Guru Sakas, y te trae en el refugio, en la inspiración del Gurú. Así es como comenzamos el día. Practica meditación, ve las prioridades. Las prioridades es sadhana, prácticas espirituales, devoción a la conciencia suprema.
when the spiritual practice is Y cuando done, las prácticas then espirituales ya están I hechas, recommend what I yo do. recomiendo en lo que I yo hago do a little bit at least of un Swadhyaya poco de to feed Swadhyaya, un my poquito al intellect menos para with alimentar tu intelecto spiritual inspiration con from inspiración Baba. espiritual de Baba. It gives me knowledge every day, it gives Te da me conocimiento cada motivation. día, te da And then, of inspiración cada course, día. Y like for claro, por example, I'm supuesto, engaged in the daily Proudest magazine. por ejemplo, So there we publish trabajo articles. en un Then you diario need de to Proud, research pues, different articles tienes que escribir un artículo, tienes que hacer un poco de different pesquisa e topics. So investigación then, sobre distintos according to temas. your work, Y according de to acuerdo your con tu situation, according trabajo, to de your acuerdo country, con tu according to your país, de service acuerdo con, that you tu are servicio, rendering, you study el servicio que hagas a la sociedad, cooperatives, estudia. how to run Estudia cooperatives, cooperativas, cómo se how to funciona una overcome the cooperativa, cómo se pitfalls, dirige una how cooperativa, to cómo se look at superan los obstáculos, successful cómo ways of liderar running a cooperative. So then you study, con éxito una study and cooperativa. Tienes que implement. estudiar, estudiar e So make implementar. it a daily habit El hábito to diario read de leer, spiritual scriptures. leer I recommend lecturas to get espirituales. into the habit of Yo reading every recomiendo day de leer cada something día from Baba. And algo that de Baba. also first thing Y of eso que intellectual sea el primer feeding alimento in a intelectual day. en el día. Not the handy, not the news, No las not the noticias, TV, no radio, la televisión, la not the emails. radio, no el email, That no. will come. Eso después, Let us set our priorities right. pero que sea tu prioridad. Our priorities are devotion to the Nuestras Supreme. prioridades I son mean, en la our devoción heart al Supremo. longs to be one with the Nuestro divine, corazón with the anhela ser eternal uno con bliss. el Supremo, So con la then we set bienaventuranza. ourselves towards that, on that highway, when we Entonces start the estamos day en with el spiritual practice, camino and when we start our cuando feeding comenzamos of our haciendo unas intellect, prácticas of our espirituales y cuando mind comenzamos a with alimentar nuestro intelecto spiritual con content, with spiritual contenido texts. espiritual, con So in a very textos concrete way. espirituales. Esto es una manera muy So concreta. these things you can do, you can implement, Estas cosas las puedes hacer, starting las puedes from implementar, puedes when? empezar. ¿Cuándo? When is a ¿Cuándo? good time ¿Cuándo es un buen to tiempo become a Satvipra? para hacerte un savipra? See, even Baba has said something very, very nice here. Baba dijo algo sobre He esto has said, muy bonito. Baba it is the dijo, duty of es el every deber spiritual de aspirant todo aspirante to make espiritual themselves Satvipra, convertirse, hacerse and savipra. that too Y from this también, very y moment. es de este mismo When momento, is a desde good este time mismo to momento, start ¿cuándo es el mejor momento para empezar? to make yourself a Satvipra? Para hacerte un savipra It is now. es ahora, It is now, it is es, today, es ahora, es and it is hoy every day. y es cada día. And where is the right place? ¿Y cuál es el It mejor is lugar? wherever you are. Es donde tú In your estés, family, en tu in your familia, community. en tu You can comunidad. contribute Puedes something. contribuir algo, You can go out and contribute puedes something salir y in your contribuir algo, organization, en tu wherever organización, you are. donde quiera que The estés. better it is when you are Lo mejor able es to work together with others. donde puedes trabajar That con is otros, the work of a Satvipra. Because in order to solve the bigger porque problems para of solucionar los grandes society, problemas de la then we sociedad can easily see it requires not one person shoulders, requiere no it una persona requires sola, collective, and that requiere colectividad, un collective esfuerzo leadership. colectivo So y un one liderazgo thing that colectivo. Entonces, Sadvipras una need cosa que to los study Vipras necesita and need to estudiar, learn tiene que is to aprender, cooperate, es to cooperar, work together. trabajar juntos. So you can do that in your family, Esto lo puedes hacer en tu learning how to familia, work together aprendiendo cómo with trabajar your partner, juntos, with your con kids, tu with compañero, con tus your hijos, parents, con tus and with padres, your neighbors, with con your tus community, vecinos, con tu and with the comunidad people in your organization. y con las personas So en tu these are very, organización. very practical Estos things that you can son start cosas muy every prácticas que puedes day, comenzar. and Y you si ya lo can estás just haciendo, reflect puedes and reflexionar cultivate y on another cultivarlo level. en And the otro nivel. fourth one is Y lo very cuarto, practically muy práctica, take a duty. toma un deber. In our mission Ananda Marga, En nuestra actually misión en one of the Anna Marga, fundamental
Es una de las prácticas fundamentales el tener una responsabilidad en la organización. Even if it is just to say, Aunque every sea simplemente, location I take pues care en of el the Dharma upper Chakra, of the pues table. yo cuido la It mesa can del become altar de Baba, I o show yo up, limpio el I take a cuarto. duty. Tomo un deber. So to just pronounce to a group of people, I am committed and Es I'm simplemente taking decir en un grupo, mira, responsibility. yo me I'm comprometo taking a the esto, duty yo tomo in the este deber. household. From En tu now on, I casa, will take the duty of yo voy a tomar taking el out the deber trash. de, por ejemplo, sacar la basura. Small baby steps, Son pequeños big steps. pasos. I'm taking the Yo responsibility tomo la of responsabilidad de starting a something, some comenzar algo, activity, some una campaign nueva in my actividad country en to mi país promote para spirituality, promover to espiritualidad, teach meditation, para enseñar or to meditación promote o a promover cause, a social un cause, curso whatever it is, whatever social, you're engaged in. en cualquier cosa It que te helps dediques. Esto to ayuda, have a responsibility, ayuda a al tener una post, responsabilidad, a un puesto, commitment. un And people compromiso, know, you will que las see. personas saben y que saben que So tú vas these a are aparecer extremely ahí. practical things Estas son that cosas I extremadamente wanted to prácticas just que yo discuss with you. quiero discutir con vosotros. When we ask ourselves how we make Cuando nos ourselves preguntamos satvipra, cómo yo me muy this puedo is the convertir en un answer. sadvipra, We have esta es la just respuesta. given the answer. These are Pues the steps to estos son make los ourselves pasos satvipra. para hacer los sadvipras. And Esta es then la how do we respuesta. make others satvipra? ¿Y cómo First of hacemos a all, otros we make sadvipras? ourselves satvipra by Primero making nos hacemos ourselves satvipra. sadvipra nosotros We become an example of y becoming nos satvipra. convertimos en un And ejemplo by de taking cómo ser sadvipra. responsibility, it includes Y tomando working with other people. responsabilidad, They esto can incluye learn trabajar from us junto con how otros. we Ellos behave, pueden how aprender de we think, nosotros cómo how we comportarse, see, cómo what we do. pensar, cómo And so dormir, then cómo we comer, widen the qué circle hacer. of our Y vas engagement, of our ampliando el commitment. círculo de And in this compromiso. way, Y de esta manera we make others satvipra. hacemos a otros sadvipras. So, as I said, Entonces, this como he is the dicho, first part esta es la primera of parte a three series de una of serie de classes 3 clases on this topic. de este tema, sobre This este is the tema. basis. Esta es This la is like the base. foundation. Esto es la fundación. Then in the next class, Entonces, en la I would próxima like to clase go with you a me little bit gustaría ir un poco más in the profundo aspect of developing en el aspecto de desarrollar competencia, of learning how to think aprender rationally, cómo how to pensar make racionalmente, conscientious decisions, how cómo to tomar decisiones meditate. conscientes, cómo There despertar are la three conciencia. steps Hay of 3 pasos awakening your conscience. para despertar tu There are conciencia. there are steps of how to Hay decide if pasos something is de cómo rational or decidir si algo es irrational. racional o es In the next two irracional. classes, En las we will siguientes 2 learn the clases vamos a criteria, how aprender to detect if qué something is criterio rational para or detectar something si is algo es irrational. racional o es algo We'll learn irracional. what are Y the elements of aprenderemos thought, cuáles what son are los the elements elementos of del rational pensamiento, thinking, what's del pensamiento necessary racional, to, qué es what's necesario, part of rational thinking. qué es la parte, Really, the parte de la ability to racionalidad. think things through, to think La habilidad rationally, para pensar is racionalmente necessary es for a necesario social leader. para And un the líder social. ability to Y la detect habilidad de irrational thinking, detectar to el detect pensamiento falsehood in irracional, the de society, detectar la falsedad en la particularly in a sociedad, defective leadership, particularmente en un which is the cause of the liderazgo suffering in defectuoso, que es la every causa de mucho leadership. sufrimiento hoy So, in día, order not to fall prey para to no that, caer to víctimas, look through it, para mirar a we need to través, ver learn a how través. to think rationally. Tenemos que pensar, This aprender a will pensar be, racionalmente. we will be learning in the Esto es next lo classes. aprendemos en la siguiente clase. So for now, Entonces, por ahora, I'd like to end here me gustaría and terminar offer aquí our y room ofreceros, for questions because so eh, far I have just ofrecer, been talking. hasta ahora he estado I hablando, thank you so os, much os for agradezco la your oportunidad patient y ahora and attentive para preguntas. being with Os me. agradezco la paciencia Now, por if you have escucharme. some questions, Si tenéis I'm preguntas, sure Dada Maheshwarananda and the organizers have worked that out. te- How to go about it. So if anyone has questions, then let's do it.
Okay. Guruvati asks one question. She says the meaning of the word Sadvipra is a person who is moralist and a spiritualist and who fights against immorality. Her question is, for those who Alguien, do not practice spirituality, aquí alguien hace la how do pregunta, they become Sadvipra? aquellos que no hacen prácticas espirituales, ¿cómo pueden hacerse esas vibras? O- Hold on, let me try to mute this. Somebody's making noise. Yes. A person who is not a spiritualist, una persona que how no es espiritualista, they make themselves a satvipra. ¿cómo se vuelven esas vibras? A person who has the desire to serve Una persona que tiene el deseo de servir a la sociedad and does not find that y no, he or y no she encuentra is que él spiritual o ella es espiritualista, needs to understand necesita what it entender means to be a spiritualist, qué significa ser espiritualista. what it means to be a ¿Qué spiritualist significa ser is to espiritualista? acknowledge Es reconocer consciousness, la conciencia, to acknowledge one's consciousness, to reconocer la acknowledge, conciencia to propia, just notice el notar that you are more than just your que tú physical eres body más and que your tu cuerpo thoughts. físico y que tus Just to pensamientos. notice that you have a Solamente physical notar body, que tienes un that you cuerpo have físico, thoughts, tienes pensamientos, but that they come and go. pero que vienen, But van y you, vienen, pero as a tú, self, como un ser, remains. permanece. So when you learn Cuando that aprendes you are more, or I que should say, get a feeling that you are more than your cuando body ese es and el your sentimiento, thoughts, entiendes but que eres you are más actually que tu cuerpo, que tus pensamientos, being the observer of your thoughts. That means you siendo can el say, observador de tus I know that pensamientos, I have thoughts. I am aware that I am thinking. soy consciente de I que am estoy the pensando, de awareness. que I tengo am the pensamientos, consciousness. That soy la conciencia. remains. So that is constant. There's Esto es constante. consciousness in me prior to Hay thought. conciencia en mí And if that person antes de los takes a pensamientos. little time to Si esa go persona inside toma el pensamiento and feel inside his or her heart, then that person can feel that in the heart there is entonces la persona con ese análisis a puede ver que en su corazón existe benevolence, benevolencia, there's a kindness, hay that amabilidad. whatever happens deep in our heart, Más there is a profundo de nosotros benevolence, hay benevolencia, there's a kindness that hay remains amabilidad que whatever permanece. happens. It is En constant. cualquier cosa que So pase, when we eso es acknowledge constante. that Cuando nos as damos cuenta something de eso, permanent in us, que hay algo some permanente en nosotros, benevolence, algo, hay una that we want benevolencia good for que, ourselves and for others, que nosotros queremos el and bien de when we nosotros, pero también de los recognize otros. that Y we cuando are more than reconocemos our que somos body and our más que thoughts, nuestro cuerpo y que nuestros that we are pensamientos, a consciousness, que somos and then we will conciencia, make some endeavor que to develop this entonces hacemos el consciousness esfuerzo por desarrollar la that conciencia through some practices, through a través meditation, de las prácticas de la meditación. then we, by practicing Entonces, meditation, practicando we meditación, become a spiritualist. nos hacemos, volvemos espiritualistas. Every human being Todo ser humano has a spirit, a tiene consciousness, espíritu, conciencia, has deep inner benevolence. All it takes tiene is to benevolencia interiormente. Todo lo que pay hace attention falta towards that. es prestar atención a Everybody eso. can learn to do that. Todo el In mundo our puede aprender a mission, hacer eso. we teach people from En nuestra children from the misión age of enseñamos 5 desde to los practice 5 años meditation. a practicar meditación. Everyone can Cada learn uno and practice it.
pueda And in aprender that a way, meditar. Y de esa everyone manera, can cada uno, become a todos spiritualist. pueden hacerse espiritualistas. And it is necessary Y es to necesario be a spiritualist ser in order to espiritualistas be a para ser reliable, confiable, incorruptible incorruptible líder. If I want to be that, Si quiero really ser eso, strong in fuerte, the face of so many obstacles, then I need to develop my consciousness. necesito And I desarrollar know how to do conciencia it. Everyone y ya sé cómo can hacerlo. learn how to do Todo el it. mundo puede aprender a That's hacerlo. what we are here for. Y para eso estamos aquí. So that's what I can say to answer that question. Y eso es lo que puedo decir contestando esa pregunta. Brother Ishtadeva has his hand up. Ishtadeva, if you unmute yourself, you can go ahead. Yes, Dada. Thank you so much. Namaskar, Dada Mudhu Vidyananda. I know from Namaste. time to time we have been discussing on WhatsApp, and yeah, just to uh, humbly add something to Guru Bhatti's question. Baba says clearly in one song, one Prabhat Sangit, 2222, that you are the replica of the supreme consciousness that pervades the world. You have never tried to look within. Everything is ever hidden within you. Hence, look within. So the response is that we have to go, whosoever we are, we have to go within ourselves as Margis or non-Margis. Non-Margis also, they have the opportunity to go and to go as we are the replica of that supreme consciousness. We have to identify with that supreme consciousness within. And so many times in many cultures in the world, people have asked God to provide them with a Superman. And Baba has given us a Superman called a Sadvipra. And that Sadvipra is transformed, is forged through what Baba has given. Baba has given his own technique. Eh, Is Alguien forged está haciendo through una through pregunta tantra, y through the different un stages of hermano tantra. We está have sadharana yoga, comentando que en una canción de Vishesh Prabha yoga, Sahat Sangeet, yoga, etc. But the Baba main dice clear que tú point tienes is que the inner encarnar transformation. esa And that inner transformación transformation is going to give just like a pipeline, which is going to open to something really special that a Sadvipra should have, is devotion. That devotion está is really the comentando key. And que inside that la devotion, llave que we are going to tiene que discover desarrollar un who Savipra is es devoción. I will call it the proprietor of that devotion. So Baba says also, whosoever we are, Sadvipras or not, presidents of the republic or not, ministers or what, we will have to respond to someone superior. And when we identify ourselves within and know that that supreme entity is within us strongly, then our output, our outlook in society is just going to be like a trickle down something, trickle down morality, trickle down economics, trickle down psychology, and we are never going to neglect anyone ever, Eh, whosoever. So the first step that I'm very, very happy that you have touched the essential points of this. Really, I'm flattered. I'm really blessed to listen to you today. Thank you so much. Namaskar. Thank you for your wonderful sí, extension and eh, contribution es el momento to de our hacer preguntas, pero evening. más que una pregunta, sí un comentario reforzando lo que ha dicho y el Dada le agradece. Dada Meshwan, are you talking? Because we don't hear you. Yes, it would help to unmute myself. Excuse me.
Thank you. The next question is from Brother Shiva. He asks, there are so many duties one can commit to, but only so many hours in a day. Alguien dice, hay tantos deberes que uno podemos comprometernos, pero solamente hay unas horas limitadas al día. ¿Cuál es el criterio que uno debe considerar para seleccionar a qué comprometerse, qué hacer? Esa es la pregunta. Da responde, cuando yo miro las opciones, I first look at Baba's guidance. primero miro a las I guías like de to Baba. follow the simple directions. Sigo una So dirección muy then simple. I have a pretty clear hierarchy Entonces of tengo what una my duties are. jerarquía muy And that I clara already mentioned. sobre las actividades, y ya lo he mencionado. Lo It's primer deber sincere sadhana es as a service to sadhana, Purusha, as a service to Guru. sadhana Baba has sinceramente given- como un has servicio given al the Guru, como duties servicio that we need to a la do. conciencia When suprema. we have taken certain oath, Baba nos ha dado ciertos at the time of deberes. initiation we have taken certain En, oath. For en example, if we are el, married, we have taken certain oath. If we cuando have tomas la children, iniciación, haces we un have, juramento. Cuando baby ceremony. tienes So we have certain cuando te duties, casas, certain tienes unos deberes que te comprometes. for Cuando tienes un hijo en el baby our naming, family, hay, for our partner, tienes for unos our deberes children. con tus But hijos, these are fundamental con tu pareja. duties to do. Hay But then distintos furthermore, deberes que and hacer. in Y terms of más, Sadvipra, what are the un duties? sadvipra, ¿cuáles son los Baba deberes? has given so many, as you say, so many options are there. Baba nos ha what dado to do. tantas opciones. ¿Qué Then hacer? I ask myself, Entonces yo pregunto a mí mismo, what would Baba like me to do, and what ¿qué le am gustaría a Baba que yo I capable hiciera? of doing? ¿Y What qué am yo I soy capaz de practically hacer? capable of doing ¿Qué soy and can do prácticamente, and qué want puedo to do? hacer I need y to qué feel quiero that. hacer? It must come from my Necesito heart. sentirlo, debe venir de mi So corazón. it comes out of sadhana. Viene por la How sadhana. this place here happened, I was at the graveyard doing meditation. Estaba en I was el asking cementerio Baba, haciendo meditación y estaba pidiendo a what Baba, concretely? Baba, I found ¿qué, myself in Germany, which I hadn't estoy en Alemania, planned ¿qué to, trabajo but concreto due to puedo some hacer? organizational circumstances. And so I was going to be here for some time. And so Entonces yo then I tenía que estar en asked, la Alemania por un what tiempo would debido a be algunas at the circunstancias. Y time yo where I was silent in the cuando estaba graveyard, Baba, en what el would you cementerio like en me to do? silencio, Baba, ¿qué quieres que yo So I haga? was listening, Y yo estaba and then escuchando. the answer that came to Y me was, la respuesta Baba vino a asked me, mí. what do you want to do? Y Baba gave Baba- the answer. y So I sentí que Baba me said, decía, Baba, I ¿tú just qué want to quieres please hacer? you. And Y él dijo, Baba, yo how quiero I would agradarte. like to please you is by ¿Y cómo puedo agradarte? helping people to Ayudando become a las Satvika personas a and hacerse, establish a convertirse en center to do savipras that. y establecer un centro para eso. Then for me the answer Y entonces came, para mí la respuesta do vino, that, haz esto, do that. haz That eso. is directly of what Baba Vino, has eso told us to lo do. que sentí de Baba, hazlo, haz eso. He has given us clearly the duty Él nos ha dado to claramente el deber create a Satvipra society de crear una and sociedad to sadvipra save humanity. y So salvar a la then I humanidad. need to apply my Entonces intellect necesito and the aplicar mi intellect of the people intelecto I work y el with intelecto de las personas con las que trabajo, in the best way, practically. trabajar So de la in my mejor case, manera, how do we do it? We prácticamente. first need a Entonces, spiritual claro, center. en mi First need a caso, Jagriti primero un ashram. centro espiritual, Then un arra, we have un the centro, un ability to Jagriti. train. Y And luego so después after that was done, entrenar a las then how to personas. continue Y the cuando eso training estaba, ¿cómo to the continuar el point entrenamiento para I hacer un was trabajo motivated político? to lead Yo no a era capaz classical Samaj movement, for example, in Germany. de tener As a monk, crear un Samash en I Alemania. and Germany is very complicated in En terms of Alemania es national, muy a complicado. healthy national interest sentiment and a Hay muchos, national good sense hay of un identity sentimiento as well. So nacionalista, it is very complicated. But I es muy was able complicado. to Entonces create fue capaz de an crear organization una organización which will serve as a platform for que people to va a servir como train una and plataforma para develop themselves as entrenarse Satvipra y in a desarrollarse como extremely sadvipras practical and pragmatic y Satvipra de una space. manera muy So that práctica y is what I was pragmática. doing. So Y when eso es you lo que estaba ask haciendo. yourself, Cuando te what das Baba a ti wants me mismo, to do, what ¿qué, are qué, his Baba, main qué quiere Baba que yo instructions, haga? ¿Cuáles son las and then instrucciones? what can I do?
in my y también, situation, ¿qué puedo in hacer my en mi locality, situación, in my en mi country? localidad, en mi In país? many countries, it wouldn't be feasible to start a political party En muchos like países no es posible crear un partido político para hacer un trabajo de esas It would vibras. start somewhere completely else. In African countries En nowadays, los países de I mean, África Africa is so many difficulties are there, hay so many muchas struggles. dificultades, muchas In Niger, so many things are en, going Ni- on. So en every Nigeria. situation is very, Cada very unique. situación What es can I do? única. ¿Qué puedo hacer? But the fundamental Pero lo we fundamental find already in the Supreme Command. lo To lead encontramos en others el in good mandato practice, to supremo: do prachar, conducir a to los spread demás por el meditation, to sendero de la spread rectitud, spirituality, divulgar la meditación, divulgar espiritualidad, to inspire people for inspirar a las The personas a que beginning tomen of iniciación, spiritual life comes que with comiencen. spiritual practice. La So vida that's the espiritual comienza con las practical prácticas approach. espirituales. Entonces, una And then orientación what capacities espiritual. do I have? ¿Qué capacidad yo I have tengo? capacity translating. And great thanks to the wonderful translators here who are translating this into the different languages. Los que están Well, that is traduciendo, their diciéndole, duty. They have es the su deber. capability to doing that. Am I able to write, to publish articles? Soy capaz de Am escribir, I escribir good in artículos, education? Do I want to trabajo en educate? educación, puedo educar, Do I really feel for developing necesito, farms and que cultivating land to siento develop for que my trabaja, me community gusta trabajar food en una granja, independence? en Whatever it is. agricultura, para So que las it would personas sean be, in my autosuficientes. experience, En tu experiencia, following Baba's guidance siguiendo and la guía de following the Baba inner, y as we say it, your siguiendo repetition from uno Ishtadeva, mismo, going inside y first, como and dice from esta Deva, inside through the ves dentro de connection ti, with the guru, conéctate con el it will gurú, crystallize. y eso And se then what we see, cristalizará. what we learn also in the next session, Y lo que aprenderemos asking en la the próxima right sesión, questions, también pariprashna, hacer la well-directed pariprasna, questions, significa hacer las is a great preguntas skill to correctas. help us Eso es una gran habilidad make better decisions. para tomar decisiones correctas. Thank you, Dada. Guruvati asks another question. What do you think of the coups in Africa? Some Africans have begun to grow hateful towards France, the ones that were colonized by France. Personally, I don't think that it's by hating others that we solve our own problems. What advice can you give to Africans in terms of Sabipra? Alguien pregunta, Gurubati, una margue de África, pregunta, ¿qué piensas de los golpes de Estado que se han dado últimamente en algunos países de The África? first part of the question is certainly that hatred and aggression, anger, is not a solution. Claro, It comenta is sobre el lado de que injust. se está desarrollando como un sentimiento de odio hacia Francia. Dice, Makes the mind no es narrow, saludable, so it doesn't help. eso no ayuda. To understand the situation, Para to entender be la able to situación, think rationally, para pensar for racionalmente, that it takes not much in por my eso no, experience. I mean, I have a no hace little falta look mucho en mi in experiencia. Niger. I mean, it is obvious the incredible exploitation En Nigeria, of en Níger minority es algo obvio, that Niger la explotación tan grande has suffered que under the Nigeria hands ha sufrido of tanto mostly of the European por colonizers. por los colonizadores And the europeos. continued exploitations Y esa is the explotación totally continua unjust es injusta, que contract continúe esa between the explotación, EU and que African los países countries europeos and France, for example, y Francia, por ejemplo, monetary contracts and all that, including Niger. It is good to understand that, to understand history and es understand the importante present entender la situation. historia para entender la situación presente, Think para pensar how to best cómo mejor move towards solutions, mover hacia las not by soluciones. hatred, No por but odio, by understanding, pero entendiendo by rationalistic mentality, by por una mentalidad analyzing the racional, situation. analizando We la need to analyze situación. the situation Necesitamos and analizar la come up situación with solutions. y venir We con can offer soluciones. these solutions
podemos ofrecer esta solución. I can understand the suffering people Puedo entender el I sufrimiento de can las personas de understand África y puedo people who entender say we have had enough. que la It is gente diga, right ya es to suficiente. demand Tienen el to derecho work, de to rebelarse y de fight luchar the rights, por sus for derechos, example, of the land, por su terreno, to su fight tierra, for the right luchar to por sus utilize derechos, one's own utilar resources, sus to build recursos one's own para economy, construir to una protect economía one's economy que proteja from su economía external manipulation de la and exploitation. manipulación y That's la when you are right. explotación externa. Tiene How su to go derecho. about it with ¿Cómo? the complexities of Es muy, modern estas son las geopolitics? complejidades. That's del- another question. Esa es otra cuestión. But I think at this point, Pero yo creo que en este brothers and punto, sisters, hermanos y hermanas, we are at a different stage estamos en un estado, una our fase organization, of diferente, our nuestra development organización, nuestro Prague desarrollo movement como as a Samaritans. movimiento prautista, como Samas. It's the same. I can give you an example from our work in Germany. O puedo dar un ejemplo como nuestro We trabajo do en not Alemania. concentrate for example, our No nos leadership concentramos campaigns en las for the elecciones. European elections. We already Por have ejemplo, va a haber started unas campaigns and elecciones, we podríamos do not empezar una concentrate campaña. No, no nos ourselves on concentramos political issues at this en, point. en We actores concentrate políticas. ourselves Nos on concentramos fundamentals. We en lo basically fundamental. tell that the Decimos problems que los of problemas the society de la lie sociedad in defective leadership. están And the en leaders liderazgo think too much efectivo about keeping their power, their y los party líderes power, their piensan political más power, en and they mantener don't think el poder del firstly partido about the welfare político, of the people. en vez de It's pensar más en el inevitable bienestar that we need to change de la that sociedad. thinking, and to change that thinking we Tenemos que need cambiar esa mentalidad practices, y para we eso need necesitamos training. prácticas, necesitamos entrenamiento. Meditation La helps to meditación connect ayuda to one's a true conectarte conscience, to con tu one's verdadera benevolence. conciencia, It gives con a la clear benevolencia. Te da mind. una It clara, helps to do good decisions. So te we ayuda a actually tomar buenas focus our decisiones. campaign on Y así saying nosotros enfocamos nuestra we campaña, promote es decir, nosotros promovemos ethical standards in politics, and we promote meditation, which y has promovemos la become meditación, an accepted mainstream practice and value as a tool for better politics, for better politicians. que se ha comprobado que es una And we have herramienta enough para hacer tourism, mejores and in this políticas. way we Entonces, de attract esa a lot manera, of spiritually minded, progressive atraemos people. a muchas And what personas can we offer them best? We progresistas can offer them to y, develop themselves as y les, semi-pro. ¿qué les So ofrecemos? we Le in ofrecemos Germany que se find pueden ourselves at that desarrollar. stage, and that would be my. I cannot, I don't know the detailed situation in Africa, but I can say No in conozco en Germany, detalle la if situación en we at África, this pero, point por ejemplo, por ejemplo, en Alemania, spread donde estoy, spirituality, as Baba que has si said, the second difundimos la step, the first espiritualidad, step of spreading eh, new humanism, el primera integrating fase de new into humanismo, society, the first step is el spiritual primero practice. We es need to practice prácticas espirituales. ourselves. The second Necesitamos one is spiritual practicar. as an essence. That means we need to change the collective Y mind la segunda fase, towards la spiritual espiritualidad como outlook, esencia. towards Primero spiritual espiritualidad como values. práctica, For that, después we need espiritualidad to como esencia. spread spirituality and Entonces, spiritual necesitamos practices. divulgar las prácticas So espirituales. it is basically the strategy Es that we are básicamente la doing in estrategia Germany, and we que hacemos find en Alemania. it is the only Y practical and very nos damos fruitful que la manera strategy that we más are doing. práctica y In más this way, we fructífera. do create new sadhakras, we do create new Y así margis, creamos we do nuevos create margis, new creamos nuevos sadvipras, and we sadvipras do create new candidates y for creamos our nuevos campaigns, candidatos which para need to nuestras have a certain campañas. standard of ideological understanding and all that. So that's what I would Eso es lo que say in general diría could en be general, an outlook puede for ser nuestra you visión in your proud and en Samaj en work tu in trabajo Africa. de Proud y de Samash en Yes. África. Thank
thank you, Dadaji. One brother has his hand up, and I wish he would unmute himself and speak, but I don't know what his name is. One brother has his hand up. Ne fais pas, t'embrasses ta cette écureuil avec Dieu. C'est pas ce que je voulais, mais faire. Merci beaucoup de That m'avoir doesn't sauvé. sound like the question. So I can't call on the brother because the hand is not there. Yes. Dada Danishananda expressed that he was sorry he couldn't come to the class, but that the little bit that he heard at the end, he said, due to emergency, he was late. What I heard was wonderful. I will be sure to watch on YouTube and to attend the subsequent sessions. I've been thinking along the same lines, but I think you have clarified things and put into sharp focus the essence of what spiritual leadership Dada really is. Nisananda está comentando que él, por una emergencia, está en una clínica en Nigeria. I'm going to No puede express decir, an pero opinion, if you don't mind. Please. The brother is Pranam. Is Pranam here? I'm going to express an opinion that I think it's important for Proudest to focus not on criticizing, like you are avoiding criticizing, but I think it's important to focus on solutions. Dada Yogananda está comentando que como bautistas deberíamos concentrarnos más en criticar, en ofrecer soluciones para la sociedad, para superar la crisis actual, los problemas que cualquier país está enfocando ahora. Y Proud da muchas soluciones cooperativas, que la economía en 3 fases, hay muchos detalles, reforestación, hay muchas campañas. Both campaigns of others we could support and campaigns that we could promote. That's my opinion. Esa es mi opinión. There's another question. Surgió otra pregunta más. Alguien pregunta si estos golpes de estados que están habiendo en algunos países de África es una señal de que está acabando la explotación, Baesha y están surgiendo el poder de los Catrias. Africa is a sign that the domination of the Vaishyans is near the end and the Katrians are taking power. That is a very good question. Es una muy buena pregunta. I would like to say that for me it remains to be seen. Geopolitics are so complicated at the moment and so deceiving that I think for me, it would take some time to clarify and crystallize. Dada comenta de que la situación es tan compleja, la política, que no tiene suficiente información para realmente, no tiene una opinión formada sobre esto. Burkina Faso y Mali ha hecho cambios significativos en muchos, y ahora Níger. El cambiar de Vaishya a Katria, eso es un proceso largo, una era de cambiar una era. That's complicated with the
powers of Y, colonialism. y eso se complica con el As I poder said, colonial. I would, for me, it remains to be seen Para how mí this develops, including hay que in esperar Niger. para ver, incluso And en as you know, Nigeria. the US power is still very much dominant Y in todavía Africa. el poder de And Estados for Unidos me, it tiene mucha remains to be influencia en seen when África. the Entonces, US tenemos que ver, power, a this ver, extreme power of the eh, Bayesian age. el So, poder de Estados Unidos influencia en la era Baesia en que estamos en todo el mundo. what our work is to move towards Nuestro a trabajo es Sadvipra mover revolution. hacia una And for that, revolución it sadvipra. requires Sadvipras, Y para a eso requiere, Sadvipra hace falta sadvipras organization. y una organización de And sadvipras. we have enough to do Tenemos as of bastante yet. que hacer. And as Dada was just now saying, we can concentrate on the Y como constructive. Dada estaba We diciendo can ahora, produce tenemos que constructive concentrarnos en las solutions. We soluciones, en can ofrecer produce soluciones. inspiration, Podemos publicar important inspiration inspiración for people que to inspira a las develop personas themselves para and desarrollarse, to do something. para ello And hacer algo. we do that with our daily Proud magazine. There's so much analysis. This is problem, this is problem, this is bad. Hay muchos Great, análisis de wonderful que este analysis. problema, hay muchos But análisis people get kind of bogged down with this fantásticos, analysis of pero la others gente and se this. siente bombardeada de We tantos offer análisis, some tantas analysis, críticas, de but tantos also problemas, solutions, pero inspiration, hace falta más lift people soluciones, up. inspiración. So I would like to, Yo suggest, just me like gustaría Dada, to move sugerir, in así this como way, Dada, to que nos move movamos in en the esa manera, constructive, de una manera offering constructiva, solutions, ofreciendo even soluciones. on the personal level, through Incluso spiritual practices, a on the nivel leadership personal, level, las prácticas through espirituales, engaged hasta en ethical el nivel practices. social, una And conducta ética. Sadvipras will emerge, and there is a strong development of Kadrians with the Hay, military forces having taken over there. But claro, it's hay mainly un a liderazgo, local esa story. Catria, So for me, que it would be donde ha habido un golpe militar. I can Pero para say mí no that es el final de la our historia. task is for me pretty clear. Yes. Thank you. Thank you, Dadaji. I put in the chat a link to evaluate this class, a simple form you can fill out in a couple minutes. Also, the link to the recordings of the previous classes. Our good brother Ramadeva in Ireland, he's finishing his physics graduate studies. He's doing the editing, but it takes him a few days before he can put up the classes. So it takes about a week or so before you can see this class, for example. But all the classes are going up. Okay, Guruvati has another question, which is an excellent question, I think. From Guru Charan, dear Dadaji, what are the points of convergence between a proudist and a Sadvipra? What are the points of convergence between a proudist and a Sadvipra? Mm-hmm. A proudist, we have heard in detail who is a Sadvipra. A proudist is someone who has understood and stands for proud, progressive utilization theory. In order to be more than just
just the name of a Proutist should embody the fundamental values, Que preguntan sobre la diferencia entre isn't it? Prautista Which y is Sadvipra. spirituality, Ya hemos definido lo que es which Sadvipra, is pero un Prautista es growth, aquel que conoce which is ethics, y which is trabaja por implementar Praut. utilization Pero of the resources. en Praut es la And máxima if utilización de los someone recursos. is a Proutist, the Un person Prautista es should la persona, embody that. debe Otherwise, encarnar los it's a valores de name. Praut, si no es solamente el nombre. So I would say that every Proutist is a Yo diría que todo Prautista es un There are different Sadvipra. stages of a En Sadvipra. diferentes estados de un There Sadvipra. can be the stage of just Puede ser developing, being a un baby estado Sadvipra, de so to speak, desarrollar, working in the local community. And then there can be the stage of a Sadvipra who o has puede the estar en una competence fase, of guiding world affairs. o una puede estar en un So paso there are muy different pequeño. stages. But the Proutist, who is someone who represents the values of Prout, should be a Sadvipra. Now, a Sadvipra Ah, may or may not know about Prout. un Sadvipra puede It is o possible, no surely, saber Praut. Puede haber un Prautista, un Sadvipra en el be a mundo que no, Sadvipra, que sea un Sadvipra, pero que no and conozca Praut. not Proutist in the sense that the person Y no es knows Prautista en el about sentido de que conozca la teoría de But a Praut. Sadvipra Pero un Sadvipra embodies the same values. encarna los mismos So, valores. we could say Le that podemos every decir que Sadvipra todo Sadvipra is embodying the values of Prout, encarna los which is valores de Praut, spirituality, which que es is morality, espiritualidad, que es which is moralidad, progressive que es utilization una of utilización all progresiva de todos los resources, recursos. which is social justice, Que- not overaccumulation by a few. These are fundamental values of Prout. So every Sadvipra would be in accordance with Prout. So there is quite a bit of convergence. But as I say, there can be a Sadvipra who has never heard the name of Prout. If the person is committed to the supreme consciousness, to the divine, is leading an ethical life, and is doing something concrete, taking some concrete office, work, responsibility for the society. Yes. Thank you, Dadaji. Thank you. There's a few more questions that are coming. Shiva Priya says, shouldn't this formation of Sadvipra leaders be closely linked to the effort to transform the education system, considering that an integral education is a path to the full development of human beings? What is the first part of the question again? Shouldn't this formation of Sadvipra leaders be closely linked to the effort to transform the education system? Because it's an integral path to the full development of human beings. Yes, definitely. Whoever asked that question, it needs to be linked. First of all, in order to become Sadvipras, we need education. We need to educate ourselves. And then to create a Sadvipra revolution, it requires more than some political change. It requires a change in culture. It requires a change in consciousness. It requires a change in the education system. And then again, if we look at Baba's work, at Baba's strategy, how did he start? How
how much importance from the beginning to the end of his life. How did he start? With educational activities, starting on Namaga schools. How did he end in the last days of his life? He gave emphasis on Gurukul, on education. It is fundamental. How do the defective leaders perpetuate their power and their leadership? By completely fabricating or making the education system in such a way that the education system leads towards creating consumers and passive followers of the system. So we definitely, the development of Satvipras and development of Satvipra leadership must go hand in hand with reforming the education system, with building a new education system as we do with the new humanistic education, with Gurukul, and with working on the political level to change the entire education system. That is also one of our prime political demands in our election manifesto. Yes, thank you. Boy. How to start Satvipra training in African countries, Guruvati asks. How to start Satvipra training in African countries? Yes, another very good and practical question. Thank you for that. In order to start a Satvipra training, it requires what? It requires trainers. It requires people who are wanting to be trained as Satvipras. It requires a place and it requires a time. So those who are here now, for example, from Africa, who have interest in Satvipra training, in my experience, really, the training that we do here, Satvipra training is a life. It's life. It's life. That's why we have the ashram, because people come here to live the training. One can do so much online, that's okay. Intellectual, development, and also online doing meditation together and all that. That's fine. It's a good start. But really, the best way of doing it is to physically come together. So how to start? It requires someone who's ready to teach classes, some people who are ready to learn, who want to be part of the classes, for them to come together and to make a place and a time. The person teaching or the persons teaching, of course, must be so competent that they are ready with a curriculum, with the materials, with what the training entails, what are the lessons. So Guruvati, the practical steps would be to find out who can train there in Africa. I would say online training. I think we have already this course is an online course. The different things that the course is about ways to change the society. So it is part of a Satvipra training. The thing is to do it really systematic and meaningful. In my experience, it requires really satsang, physical satsang, coming together, living together, and that's on a scheduled, regular basis
on whatever basis. Our Sadvipra school basically it has scheduled regular seminars several times a year where people come, learn more things, and then it has scheduled activities in relation to our party. For example, now people are going out and having to go into the cities to collect signatures because we need to get 4,000 signatures to come to the ballot. So there are some very practical lessons, some practical activities. So it's all part of the training. What it requires first, Guruvati, in my experience, is a core group. Is a core group of maybe just at least 2, 3 people who are ready to materialize it. And then take it from there, see where the interest is and where the place can be and what times it can be. This is what I can say from a very practical point of view. Yes. I think we're done with the questions. Actually, Alma says, Guru Charan says the best thing. He says, Merci, Dadaji. Thank you. Merci. Merci to you all, and merci again, particularly also to the organizers. I would just like to say about next week's session. One of the ways to learn best is to express what one has learned. So the next session, if it can be done technically, I always start the sessions with a teach back. That means we form pairs, and people will teach back what they learned in the last session. It is good if you have taken notes. If not, then I would encourage you maybe to go back now or sit down and take some notes. You will notice how much more you retain when you take notes. And so the next session will be about, as I said, about rationalistic mentality, rational thinking. What are the steps of rational thinking? And before we start that, we will do teach back of what we have learned today. So please be prepared for that. I hope we can implement that technically. And that is what I would like to say. In the meantime, in this coming week, I think you have some time to reflect on the simple points. I think you can remember the 3 main qualities and the 4 main activities and go deep. Just see what you can do, and then the questions help to crystallize a bit more. If you're interested in doing something in Africa, see if you can find a core group of those who would be ready to teach something and to make it happen. So see how it goes. In different countries, you will just see who is available. I and our school here is always ready to assist, to help. We have helped our brothers and sisters in New Zealand, for example, to get started with some of such activities and with a political party, which they have formed also, I think 2 years ago. So we are ready to assist and to help. And I'm sure there are many dadas and didis who can teach, and senior margis who can teach some steps about what we talked about now, and start the process. And then I would like to end the way I usually start also. This time Guru Bhati has another question she wants to ask you, Dada. All right. Namaskar, Dada. I think you kind of answered my question, because I was going to ask if you could be one of the trainers, and also how to find the trainers. Mm-hmm.
Mm-hmm. Yes. Um, yes, Guruvadi. As I said, I did answer the question. I am always ready to assist. As I say, it would be to assist physically there. That I cannot commit. I would love to. I would love to be able to travel to Africa and to to offer a Satvipra training session. Um, it is not impossible, but at this point I could only commit to doing something more from a distance online. So that is the first part, and the second part is how to find trainers. I would start by asking um, m- the if for online, I would like to suggest to also ask Dada Maheshwarananda and Dada Gyanananda, Gyanananda, particularly if they would be willing to do something like this online. As I say, for being there, I would suggest to start by asking the dadas and didis who are maybe part of this course, Dada Daneshananda. So I don't know who is in touch with your group of Margis and Proutists who are interested in this, and ask if there are some what are the possibilities? What are the possibilities of offering something in one in some country? So I would address those potential trainers and see how we can go from there. Okay, thank you, Dada. Thank you. Thank you, Dada. You were ending. Yes, I would like to end the way I usually also start, with a short kirtan. We didn't start with the kirtan because there was kirtan actually playing before the session started. So I'd like to end with a short kirtan, and the next session I will start with a short kirtan, and then I will do some introduction, and as I said, then we will do teach back and learn the absolutely necessary practical skill of rational thinking according to the guidelines that Baba has given. So this will be just a short kirtan to end our session.
Thank you, Dada. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Namaskar. everyone. And thank you again, Dada Maheshwarananda and the organizers. I appreciate it.